वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन को खुश आमदीद मेरा कश्मीरी 369 चैनल पे आओ। और मैं हूँ जनाब अबू हमज़ा कश्मीरी, और आप देख रहे हैं मेरा कश्मीरी 369। उम्मीद है कि आप अक्सर पेशतर इस चैनल पे आने वाली वीडियोस को देखते ही होंगे, और अगर आप नए हैं तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे। आज एक भाई के इसरार पर जो है ना कुछ मालूमाती वीडियोस आपकी बारगाह में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम वमाअहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। ए गैब बताने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों पर और मुनाफिकों पर जिहाद करो और उन पर सख्ती फरमाओ, उनका ठिकाना जहन्नम है और क्या ही बुरा ठिकाना है। अच्छा, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अहकामात के बारे में, दो फ़रीक़ैन के बारे में इरशाद फरमाया, जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन। फरमाया मेरे हबीब काफिरों से भी जिहाद करो और मुनाफिकों से भी जिहाद करो, वग़लुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती भी करो। ये कुरान है जो मैं बयान कर रहा हूँ। काफिरों के साथ जिहाद करना है या दोस्ती रखनी है, जो अंदर के मुनाफिक हों उनके साथ भी अल्लाह ने यही फरमाया। अच्छा, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, ये मातूफ़ अलैहि है, ग्रामर की रूह से मातूफ़ अलैहि, और मातूफ़ जो मातूफ़ अलैहि का हुक्म है वही मातूफ़ का हुक्म है। अल कुफ़ार मातूफ़ अलैहि वल मुनाफिकीन मातूफ़, इन दोनों का हुक्म एक ही है। फरमाया इन दोनों के साथ जिहाद करो, वग़लुज़ अलैहिम, इन दोनों के साथ सख्ती भी करनी है। ये नहीं कि जो अंदर रहते हैं उनके साथ कम बात करनी है, फरमाया दोनों के साथ सख्ती करनी है। ये इस्लाम का हुक्म है। अच्छा, इसी तरह जो बाज़ यानी अहबाब कहते हैं कि जो मुसलमानों का लिए क्या क्या अहकामात है, तो अब मैं ये आपको मैंने एक आयत बताई। अब इसी तरह की एक हदीस भी है कि अनस बिन मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुम मिन अस्लिल ईमान अल-कफ़ु अम्मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वला तुकफ़िरुहु बिज़ंबि वला तुख़रिजु मिनल इस्लाम बिअमलिही वल जिहादु मादिन मुन्ज़ु बअसनिही अल्लाहु इला अन युक़ातिलु आखिर उम्मति दज्जाल ला ला यब्तिलूहु जौरुन जाइरुन वला आदिलुन आदिलुन वल ईमानु बिल इक़दार। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें ईमान की असल है। नंबर एक, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके को कत्ल या उसे इज़ा से रुक जाना, और किसी गुनाह के सबब उसकी तकफीर ना करना, ना उसके किसी अमल से उस इस्लाम से उसे खारिज करना। जिहाद जारी रहेगा जिस दिन अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, यहाँ तक कि मेरी उम्मत का आखिरी शख्स दज्जाल से लड़ेगा। किसी भी जालिम का जुल्म या आदिल का अदल इसे बातिल नहीं कर सकता। और नंबर तीन, तकदीर पर ईमान लाना। तो अहबाब ज़िवकार ये याद रखें कि आज जो हमारी सूरत हाल है, आज मुसलमान ज़वाल पजीर है, और इसका सबब क्या है? तो सबब यह है कि अगर हम इस एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ले लें तो मेरे भाई, हमने असल ईमान जो था ना उसे छोड़ दिया है। ईमान का असल क्या कि जिसने एक बार कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अब उसकी किसी तरह भी इज़ार रसानी उसे नहीं करनी, उसे तकलीफ़ नहीं देनी। अच्छा, उसको इस्लाम से खारिज ये नहीं करना। अच्छा, किसी भी गुनाह के सबब उसकी तनकीस करनी, उसकी तहकीर करनी, उसे बेयार मददगार छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। एक नंबर दो, हमने अल्लाह के रास्ते में लड़ना छोड़ दिया। इस्लाम, सरहद इस्लाम, अच्छा, इस्लामी तालीमात, इस नामों से रसालत हो गई, ख़त्म नबूवत हो गया। अब इस तरह के मामूलात में हमने इस्लाम के डिफेंस के लिए लड़ना, आवाज़ उठाना, ये चीज़ छोड़ दी। नंबर तीन, कि हमने तकदीर पर यकीन करना, तकदीर पर ईमान लाना, इस चीज़ को छोड़ दिया। यही सबब मुसलमानों के मुसलसल तनज़्ज़ुल का सबब यही चीज़ें बनी हैं। अहबाब ज़िवकार, असल बात करने की जो है वो ये है कि आज अगर हम देखें तो हमारी तालीम से सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। हमने चूँकि सीरत नहीं पढ़ी, हमने अपनी औलाद को सीरत नहीं पढ़ाई। अगर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लीजिए और देखिए
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے چہتے اور لاڈلے نواسے امام حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی امام حسن اور امام حسین، ان کا بچپن لے لیجئے۔ ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر گیمز کھیلنے کے لیے کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، کوئی گھوڑا لاتا ہے، کوئی چیز لاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہے، مالک کل ہے، باذن پروردگار مالک کل ہے، لیکن وہ اپنے نواسوں کے لیے کون سی گیمیں؟ دوڑ کی گیم، کشتی کرنے کی گیم، تلوار چلانے کی گیم، نیزہ بازی کی گیم، یہ گیمیں تھی مسلمانوں کے بچوں کی، یہ گیمیں تھی۔ آج ہمارے بچوں کو ہم نے کون سی سائڈ پہ لگا دیا؟ ہمارے اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے بچوں کو میدان جنگ میں لڑنے، ثابت قدم رہنے، ان چیزوں کے بارے میں، صبر کرنے کے بارے میں، یہ ہماری تعلیمات تھی۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے، میں آج جمعہ کا دن ہے، 8 دسمبر جمعہ کا دن ہے، اور آج میں نے ایک جگہ پہ جمعہ پڑھا اور میں نے اول سے لے کر آخری دعا تک میں نے دیکھا کہ ہمارے امام صاحب نے، حالانکہ اس وقت مسلمانوں پہ سخت قسم پرسی کا عالم ہے، مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کے پھاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار آ چکے ہیں، 5000 سے زائد مسلمان بچوں کو شہید کر دیا گیا، 14000 سے زیادہ مرد اور خواتین کو شہید کر دیا گیا، 32000 سے زیادہ مسلمان مردوں کو شہید کر دیا گیا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ جنگی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی، ہسپتالوں کو نہیں معاف کیا گیا، سوشل ورکروں کو معاف نہیں کیا گیا، صحافیوں کو معاف نہیں کیا گیا، یعنی اتنی ظلم اور بربریت کی گئی۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس مسئلے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ امام صاحب نے اول تا آخر جمعے کے شروع سے لے کے آخر تک ایک بھی لفظ مسلمانوں کی اصل حقیقت کے بارے میں کوئی بیان نہیں کیا۔ انہوں نے فضائل سنائے، انہوں نے نماز کے فضائل سنائے، بالکل بجائے درست ہے، لیکن وہ بات اپنی جگہ ہے۔ ہم 1400 سال سے یہی نمازوں کے مسائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 1400 سال سے یہی حج و عمرے کے طریقے سیکھنے میں، نماز کے طریقے سیکھنے میں، دعائے قنوت سیکھنے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ضرورت کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے بعد جو چیز بچوں کو سکھانے کے لیے دی نا، وہ کیا تھا؟ نیزہ۔ نیزے کا کام کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں بچہ پیدا ہی مجاہد ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے ہو، وہ اپنے مذہب کے لیے ہو، وہ اپنے دین کے لیے ہو، وہ اپنی غیرت کے لیے ہو، ان چیزوں کے لیے وہ مجاہد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور مجاہد بننے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، ایمان کی اصل کو پانے کے لیے دل میں غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ہمارے اندر سے غیرت ایمانی کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے اسلام کا ڈیفنس کرنا، ناموس رسالت کا ڈیفنس کرنا، ختم نبوت کا ڈیفنس کرنا، ان چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ختم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی ان چیزوں سے کترا رہے ہیں۔ تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیجیے۔ ہمارے صحابہ اکرام کو دیکھ لیجیے، ہمارے صحابہ اکرام نے کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ کیا آج ہم وہ ویسی قربانیاں دے رہے ہیں یا دینے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ کہ ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر ہمارا ضمیر مر چکے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کی اصل کو پکڑیے کہ لا الہ کہنے والا جو بھی ہے، جس نے ایک بار لا الہ کہہ دیا، اب اس سے کسی قسم کی بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے ہمیں۔ اسے کسی بھی گناہ کے سبب، کسی غلطی کے سبب ما سوائے اسلام سے غداری، ناموس رسالت سے غداری، ختم نبوت سے غداری، ان کے علاوہ جو چھوٹے موٹے گناہوں کی وجہ سے ہم اسے اسلام سے خارج کرتے ہیں، یہ بات نہیں۔ یعنی اسلام پیار کا، محبت، آشنی و امن کا درس دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ دے رہا ہے اسلام کو عام کرنے میں، اسلام کو عام کرنے کے لیے پہلے اسلام نے امن کا درس دیا کہ جو اسلام کی طرف آ گیا، اسلام سے محبت کرتا ہے، اسلام سے میں رغبت کر رکھتا ہے، اسلام کے ساتھ اٹیچ ہے، تو پھر اس کا ہر قسم کا ڈیفنس کرو۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز اسلام کی اصل ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسلام سے ٹکرا رہا ہے، اسلام کے مخالف ہے، اسلام کے اگینسٹ ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میدان میں آ جاؤ، پھر مقابلہ کرو، یہاں تک کہ رب فیصلہ کر دے۔ وہ جو رب فیصلہ کرے۔ اب تیسرا آپشن وہ ہے کہ آپ نے تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ جو آپ کے مقدر میں ہے، چاہے وہ شہادت ہے یا وہ
आप गाजी होते हैं, आपको फतह होती है या शिकस्त होती है, वो तकदीर में जो रब ने लिखा है वही आपको मिलेगा। आज हमने अपनी औलाद को फैशन करना सिखाया, हमने इंग्लिश सिखाई, हमने मुख्तलिफ फ़न सिखाई, हमने जनाब उन्हें कमाने के मुख्तलिफ ढंग तो सिखा दिए, लेकिन बताएं कि आज हमने अपनी औलाद को इस्लाम की असल जो 3 पॉइंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्या कभी हमने वो अपनी औलाद को सिखाए? क्या कोई ऐसे वालिदैन हैं? क्या आप जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दुनिया के जिस भी मुल्क में हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपनी औलाद को क्या कुछ सिखाया है? क्या आपने अपनी औलाद को असल दीन की असल जो 3 पॉइंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, क्या उसमें से कोई एक पॉइंट भी आपने सिखाया है? आज हम यकीन माने यही 3 पॉइंट आप अपने सामने रखें और आप शीशे के सामने बैठ जाएं और बैठकर जो है वहाँ पे आप पूछें तो आप यकीनन शर्मिंदा होंगे कि आज तक हमने अपनी आने वाली औलाद को इस्लाम की जो असल थी ये चीज़ हमने नहीं सिखाई। तो सोचें कि कब सिखाएंगे? अभी तो वक्त ही ख़त्म हो चुका है। इस वक्त अब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब इस्लाम का डिफेंस भी चाहिए। इस्लाम फैलाने के लिए मुबल्लिगीन मौजूद है, वो पहुंचा रहे हैं, इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं, इस्लाम को आगे चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुजाहिदीन भी चाहिए, इस्लाम का डिफेंस भी चाहिए, इस्लाम का निज़ाम भी चाहिए। हमें गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक चाहिए, इस्लामिक गवर्नमेंट चाहिए, हमें इस्लामी निज़ाम चाहिए, सिस्टम ऑफ इस्लाम चाहिए, हमें डिफेंस ऑफ इस्लाम चाहिए। वो कौन करेगा? आपने करना है, मैंने करना है। अब और कब होगा? जब हमारे दिल के अंदर इस्लाम के बारे में गैरत पैदा होगी, जब हमारे दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा होगी, हमारे अंदर अखुवत पैदा होगी, हमारे अंदर कुरान और हदीस का इल्म आएगा, तब जाकर होगी। आज हमारे सामने हमारा मुसलमान भाई घुटनों के बार गिर चुका है, लेकिन कभी सोचा है कि यार मैं हाथ इसे देकर पकड़कर खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं किया खड़ा? आपके करीब, आपके पड़ोस में एक शख्स बेरोजगार बैठा है, वो कभी आपने सोचा कि इसको मैं रोजगार खोल के दे दूं? अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया है, मुझे मालो दौलत दिया, मैं इसको देकर इसको आगे चला सकूं। एक यतीम है, एक बेवा है, एक बेबस है, एक गरीब है, सफ़ेद पोश है, मेरे पास माल है। क्या मैंने कभी ऐसा सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमने इस्लाम को पसे पुश्ते छोड़ दिया। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन याद रखें, अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप कामयाबी चाहते हैं, तो 1400 साल पीछे नबी करीम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाए। जब उनके नक्श कदम पे चलेंगे तभी कामयाबी भी मिलेगी, तभी तरक्की भी मिलेगी और तभी आपके दिलों को सुकून भी मिलेगा। उम्मीद है कि आप मेरी इस गुफ्तगू से महसूस होंगे और इंशाअल्लाह मज़ीद अगली आने वाली वीडियो को भी देखते रहिए। और आज आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। हाँ, साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर जो है ना एक आध कमेंट भी कर दिया करें कि वीडियो के मुतालिक अपने तासुरात भी दे दिया करें और लाइक तो लाजम किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।